नहीं नहीं तुम पक्का कैमरा আসলে कोई कैमरा চলো পারে গেছি খুললে বা পরে তো हाय गाइस অর্পিতার লাইফস্টাইলে সবাইকে ওয়েলকাম জানিয়ে আজকে ভিডিওটি শুরু করছি। তো এখন বিকেলবেলা 3:30 বাজে, তো আমরা বেরিয়ে এখন ঘুরতে বেরোবো। তো ভাই বোন সবাই রেডি হয়ে গিয়েছি, এই দেখো বনু ফটো উঠছে, তো ভাই এদিকে রেডি হচ্ছে। তো আমরা কোথায় যাব সবটুকু তোমাদের সাথে শেয়ার করব, ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকবেন। তো এখন বেরিয়ে পড়েছি ভাই বোন, আমি আর মেয়ে ঘরে ঘুমিয়েছিল। তো কোথায় যাব আমি নিজেই জানি না, তো ভিডিওটি দেখতে থাকবেন। কোথায় যাই সবটুকু তোমাদের সাথে শেয়ার করব। যারা যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নেবে। আমার প্রচণ্ড কাশি সর্দি হয়েছে, এখানে ঠান্ডা লেগে, তাই ভয়েসগুলো এরকম হয়ে যাচ্ছে। তো তোমরা সবাই মানিয়ে নিও প্লিজ। नहीं नहीं तुम पक्का साइड जोन गेले 2400 টাকা। দাদা ভাই এটাই তো ফ্লোর আছে पक्का ग्राम तो কেন ক্যামেরা আসলে कोई कैमरा चलो पारे গেছি খুললে বা পরে তো বাবা তো রাতে গিয়ে খাইবি সেটা তুমি 3-4 বাইক না শুই বল। তো আমরা কি বাড়ি থেকে বলবো আমরা কি নানি। তো গাইস কিছুই কেনাকাটা করিনি, এমনি ভিতরে ঢুকেছিলাম, দেখেছি কিছু ভালো লাগেনি তাই কেনাকাটা করিনি। এখন যাব শিলংয়ের সবচেয়ে বড় চার্চে যাব। ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকবে, আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তো এখন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি, তো উপরের জায়গাটা খুব সুন্দর, ভিডিওটি দেখতে পেলে বুঝতে পারবে। ट्रैवलिंग करेगा कोई नहीं लाएगा, सब ऐसे ही जाएगा। घाटी ही जाना है, क्या लॉजिक नहीं मंदिर उसको जाने का घर में बोलते हैं वाराणसी जाएगा तो आपको लेके जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं। उसको खुद बोला होता है जो वाराणसी बोलते हैं उसका मंदिर है, कभी हम कुछ भी होता है ना वो नहीं जाता है। हमारा वाराणसी बोला ना कभी कुछ भी प्लान होता है, फिर कल रात तक की होता है, आज प्लान हुआ मेरा गला दर्द भी जाने वाला ना उसको मारा गया खत्म किया तो एक दिन मारा गया चलो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। इसका बहन पागल था कि किसे मत करे, तेरा बहन नंबर 1 साइको है बे। যখন ভিডিও করেছিলাম তখন শরীর ভালো ছিল, এখন তো প্রচণ্ড খারাপ, আমি বয়ে যেতে পারছি না, বারবার খুশখুশি কাশি চলে আসছে। প্লিজ তোমরা সবাই মানিয়ে নিও।
हाँ एक बार चला जाएगा। कल तो कुछ काम भी नहीं है ना, कल तो मंथ का एंड है। कहाँ पे? আমার পাগল যে কইছে ভিডিও দিতে না অনেককে মধ্যে দিতে না না करने गले कैसे नहीं जाएगा, कैसे जाएगा ना। अभी चिल्ला के फायदा नहीं है। ट्रू वैल्यू जाने से थोड़ा पहले एक राइट साइड में रास्ता गया ना ऊपर तरफ, वो ये भी नहीं सेल्स पर्सन का काम है, जो चीज़ आपको आता भी नहीं करना। अरे पानी ला के दे दे। তো গাইস খুব সুন্দর ছিল, এখানে সবাই গান করছে।